Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya lagi. Alright. Untuk video kali ini saya akan bersama-sama anda membincangkan berkenaan dengan subtopik yang terakhir untuk chapter 7 Quantum Physics dan juga subtopik terakhir untuk fizik tingkatan 5. Okey. So dalam 7.3 sambungan kepada 7.2, dalam 7.2 kalau awak ingat lagi, kalau awak baru saja tengok 7.2 dan sambung 7.3, kita dah bincangkan apakah itu photoelectric effect, macam mana nak hasilkan photoelectrons, apakah syarat-syarat supaya photoelectrons dapat dibebaskan, dikeluarkan daripada permukaan metal. Dan sambungan untuk 7.3 is to define what is the Einstein's photoelectric theory. Nombor 1. Okey, kemudian learning objektif yang seterusnya adalah kita akan menyiasat apakah itu yang dimaksudkan, the meaning of work function and threshold frequency. Basic dia berada dalam 7.2. So kalau basic 7.2 awak dah cantik, insyaAllah 7.3 tak jadi masalah lah. Okay, kesinambungan daripada 7.2. And the last one, we are going to investigate some of the application for photoelectric effect. So secara overallnya yang kita belajar berkaitan dengan work function, threshold frequency, dan bagaimana kita hasilkan photoelectrons, apakah faedahnya kepada kehidupan kita ni, for the advancements of the technology. Alright. So tu later on, InsyaAllah video ni akan jadi 2 part. So this is part 1. Okay, kita pecah kepada 2 part minimum, InsyaAllah. Alright. So a little bit of history. In 1905, Albert Einstein is responsible to introduce the photoelectric theory that successfully explain all the characteristics of photoelectric effects in related experiments. So before that, sebelum kita belajar berkenaan dengan photoelectric theory ni, kita diperkenalkan kepada siapakah yang bertanggungjawab memperkenalkan teori ni. Dah nama dia pun Einstein's photoelectric theory, maksudnya datang daripada Albert Einstein. Okay, dan beliau mendapati ataupun summarize the theory selepas beliau tamat ataupun selepas menjalani beberapa eksperimen. Tengok experiments maksudnya beberapa kali eksperimen lah. And then because of beliau memperkenalkan teori ini, maka beliau telah dinobatkan ataupun dianugerahkan dengan Nobel Prize pada tahun 1921, later on lah, selepas beberapa tahun. Okay, so teori ni namanya Einstein photoelectric theory. So apa yang Einstein buat adalah telah membincangkan idea daripada Max Planck yang berkenaan energi kuantum. Kan Max Planck keluarkan satu constant yang kita berjaya kira dalam 7.2. Okay, nilai dia tu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kalau kalkulator yang macam ni, constant 06 akan keluar nilai dia. So Einstein gunakan nilai Planck constant dan idea energi kuantum itu. Beliau mencadangkan bahawa tenaga, energy, is carried by light particles called photons. So photons ni bukan idea Max Planck. Max Planck tidak memperkenalkan konsep foton. Sebaliknya, yang memperkenalkan idea photons ni adalah Albert Einstein himself. Okay, the energy of each photon is directly proportional to the frequency of light, can be determined by the following equation. Dia kata jumlah tenaga setiap foton itu berkadar terus dengan frekuensi cahaya tersebut. Bermaksudnya apa? Jika kita ada cahaya yang berfrekuensi tinggi, maka kita menghasilkan tenaga ataupun foton
yang mempunyai tenaga yang juga tinggi. Itu maksudnya directly proportional. This is in 7.2. Dalam 7.2 kan kita kenal karakteristik of photoelectric effect. Antaranya adalah tenaga foton bergantung kepada frekuensi cahaya tersebut, bukan keamatan cahaya tersebut. Semak balik 7.2. Kalau yang ni awak dengar tak ada idea, doesn't ring a bell, tengok balik 7.2. Okay, photoelectric effect, antara ciri-cirinya adalah tenaga foton yang terbebas daripada permukaan metal bergantung kepada frekuensi cahaya yang kita guna. Lagi tinggi frekuensi, lagi tinggi tenaga yang dipunyai oleh foton tersebut. Antara lainnya adalah tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Maksudnya kalau kita guna cahaya yang cerah, belum tentu ataupun tidak bermaksud tenaga foton yang kita hasilkan adalah lebih tinggi. Dan satu lagi adalah foton itu terbebas immediately, okay, instantaneously, selepas disinarkan cahaya. Dia bukan kumpul tenaga dulu, cukup tenaga baru dia terlepas. No, okay, semak balik 7.2. So ulangan sikit lah. So each quantum of light is a discrete packet of energy. Setiap kuantum cahaya itu adalah dalam bentuk packet tenaga. There are many energy packets in a beam of light that shines on a metal surface. When a photon arrives at the metal surface, the photon energy will be fully absorbed by an electron in the metal. This energy is used to release the electron from the metal, and the extra energy will become the kinetic energy of the photoelectrons. So this is the first time your textbook or in 7.3 mentioning about the kinetic energy. So boleh nampak dah sedikit sebanyak apa sebenarnya yang kita nak bincangkan hari ini. Okay, we will be discussing about the kinetic energy of the photoelectrons. Okay, usually the electrons on the metal surface will acquire maximum kinetic energy compared to the electron inside the metal. Okay, so biasanya elektron pada permukaan logam akan memerlukan maksimum kinetic energy membanding dengan elektron yang berada di dalam metal, sebab dia nak terlepas kan, so dia memerlukan kinetic energy yang maksimum. Okay, macam tu. So ni formula yang awak dah pun belajar dalam 7.1, 7.2 kalau tak silap saya lah. Okay, 7.1 saya tak pasti, tapi 7.2 awak dah belajar. E equals to HF. H itu adalah Planck constant. F is the frequency of light. Okay, so beware, hari ni awak akan belajar ada dua jenis frekuensi. Ada yang F saja, lepas tu kejap lagi ada satu F, bawah dia ada not, ada zero dekat bawah dia. Kejap lagi kita tengok ya. Tak lama dah. Alright, for the electrons on the metal surface. Okay, yang ni kita consider dekat permukaan metal tu ada elektron-elektron yang bakal disinarkan dengan light. Okay, ni metal, atas ni ada elektron. Kita ambil lampu, cahaya berfrekuensi tertentu, kita nak sinarkan supaya elektron tu terbebas sebagai photoelectrons. Okay, itu gambaran dia. So the photon energy will be equal to the minimum energy required to release a photoelectron plus maximum kinetic energy of photoelectrons. So jumlah tenaga yang dipunyai oleh foton yang akan terlepas nanti, saya lukis sikit kan, lebih kurang macam ni lah gambarannya. Atas ni permukaan metal tu, lepas tu kita nak sinarkan cahaya kan, kemudian photoelectron tu akan keluar. Okay, in order for us to release the electron on the metal surface, in order for us to release the photoelectrons out from the surface of the metal, we require these two things. Number one, we must make sure that the energy must be minimum. Okay, secukupnya, supaya tenaga tersebut mampu mengeluarkan elektron daripada permukaan metal.
satu jumlah tenaga. Satu jumlah tenaga yang tertentu. Minimum energy. Kalau lebih tak apa. Minimum. Yang secukupnya. Plus, nombor 2, kita kena ada satu tenaga kinetic energy. Dan tenaga kinetik itu mestilah maksimum. So, 2 syarat ni, barulah elektron tersebut dari permukaan metal boleh terbebas daripada permukaan metal sebagai photoelectrons. So, by looking at these wordings, we can convert the wordings into a symbol. For photon energy, we symbolize it in the form of capital E, and the minimum energy required to release the photoelectrons is W. Jangan pelik pula sebab yang ni energy kan. Kenapa cikgu jadi W? Kejap lagi kita akan ceritakan kemudian. Okay, because these were all energies. Semua energy, photon energy, minimum energy, maximum kinetic energy. Okay, kejap lagi kita akan bincangkan. Takkan nak guna semua simbol E kan? E sama dengan E tambah E. Pelik pula kan? So, logically, we'll be using different sign, different symbol. Okay, nanti kita tengok W ni, apa yang kita panggil W ni. Okay, kemudian kinetic energy, K is the symbol for, that stands for kinetic here. Okay, kinetic, subscript max. So, meaning to say, kinetic energy maximum. So, we got, we have a formula of E equals to W plus K max. Now, from that equation, we convert again E into HF. Okay, macam mana keluar E equals to HF? This formula comes from the basic of Planck constant. Energy of a photon is calculated by using H times F. Planck constant times the frequency of light. So, frequency yang ni, frequency of light. Frequency of the light that is being shine onto the metal surface. Frekuensi cahaya yang kita gunakan untuk disinarkan atas permukaan metal tadi. Okay, HF. Then W stays as a W plus kinetic energy. So, by formula, kinetic energy is calculated by using half mv square. So, kinetic energy macam awak yang dah belajar dalam fizik klasik pun, setengah mv kuasa 2. So, kita convert sahaja kepada formula untuk kinetic energy. And whenever we have maximum kinetic energy, means we have maximum velocity. That is why kita letak maximum di sini. So, if the kinetic energy is the conventional kinetic energy, kinetic energy yang biasa, kita tak letaklah dekat situ maximum untuk velocity. So, disebabkan kinetic energy yang maximum, paling tinggi, maka velocity-nya supposed to be paling tinggi. Sebab tu kita ganti max dekat sini. Okay, V max kuasa 2. Bermaksud maximum velocity dikuasa 2 kan. Now we rearrange the formula. Rearrange the formula in the form of this. Okay, susun saja setengah mv kuasa 2 ni, kita nak letak dia subjek. So, kita bawa W pergi belah sana. Jadilah HF tolak W. Right. So, this is Einstein photoelectric equation in accordance with the principle, is in accordance with the principle of conservation of energy. Okay, bagi yang pelik kenapa ayat ni bercerita tentang principle of conservation of energy. Dalam principle of conservation of energy states that energy, ingat ni, cannot be, tenaga tidak boleh, ada dua benda yang tenaga tak boleh terjadi. Pertama, tenaga tidak boleh dicipta. Energy cannot be created. Nor maksudnya dua-dua lah. Nor dan juga nor destroy. Tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Tenaga tu, kita tak boleh kata tenaga
yang kita nampak tu dah hilang, musnah, atau tiba-tiba dicipta. Saya boleh hasilkan tenaga haba daripada daripada out of nothing, orang kata out of nothing. Mesti ada sumber dia, mesti datang dari sesuatu jadi sesuatu, atau dari sesuatu jadi sesuatu. Okay, cannot be created nor destroyed, but dia ada but pula, but can change form. Sorry tulisan tak berapa cantik. Tenaga tidak boleh diciptakan dan tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Yang ni famous kalau dalam fizik. Prinsipal ni ada beberapa. Antara prinsipal yang famous adalah principle of conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Contoh, suatu bola yang jatuh daripada tingkat 8. Bola tu jatuh dari tingkat 8. Okey, jatuh ke bawah. Apabila bola tersebut berada di satu ketinggian, bola tersebut mempunyai tenaga potential, gravitational potential energy. Formula dia mgh. Form 4 mgh. So whenever that ball falls onto the ground, what happened to the gravitational potential energy here? Kalau awak jawab tenaga itu telah hilang, salah lah. Kalau awak cakap tenaga itu berubah bentuk, jawapan awak betul. So because of this ball move down and it is moving, so it possess another kind of energy. That gravitational potential energy changes to kinetic energy, which is half mv square. So by this principle, we cannot say that the ball loses ataupun the energy now has been depleted ataupun destroyed, but the energy is converting into another form, another kind of energy. Sama macam dalam Einstein photoelektrik ni, Einstein kata jumlah tenaga photon adalah sama dengan minimum energy required to release photoelectron plus maximum kinetic energy of photoelectrons. Tenaga tu dikonservkan, abadi. Tenaga tu dia tak hilang, tapi tenaga itu datang daripada sumber lain, berubah bentuk. Dari satu bentuk ke satu bentuk lain. Okay, dari satu bentuk ke satu bentuk lain. So, it obeys the principle of conservation of energy. Ingat tu formula tu? Okay, tak ingat pun tak apa. Baru first mula kan, nanti hadamkan dulu, fahamkan dulu, lepas tu baru kita hafal. Alright. So, next one, you are going to learn about threshold frequency. Kalau frekuensi, a normal one, simbolnya adalah F. Kalau awak jumpa simbol ini dalam formula, this refers to frequency. Kalau tajuknya adalah tajuk quantum physics, this is the frequency of light. Frequency of light. Light yang mana? Ini metal. Light yang kita shinekan. Light yang kita shinekan kepada metal. Saya takut awak confused. Sebab now we are being introduced by another F, which is the F naught. F naught refers to the threshold frequency. Okay. Apa itu threshold frequency? Apabila cahaya itu dikenakan dengan satu frekuensi yang namanya threshold frequency, the photoelectrons are emitted. Photoelektron itu berjaya dikeluarkan daripada permukaan metal without any kinetic energy. Yang bermaksud setengah mv kuasa 2 tadi tu kita boleh consider sebagai 0, equals to 0. So
half mv square equals to 0, then our formula will become as simple as this one. W equals to hf naught. And then once again we substitute W equals to hf naught into the original formula. We get half mv square maximum equals to hf minus W. And then we convert W here. Okay, we convert W here as hf naught. And then we apa dipanggil? Factorize. Tak dapat perkataan tu tadi. We factorize from this one into this one. F tolak F naught. Atas ni lah. Kita faktorkan sahaja. Dapatlah another formula. So this is the formula number 2. Kalau saya belajar macam tu lah. Okay. I'm going to number this one as number 1. So whenever you have a information of F naught dalam soalan tu, tiba-tiba soalan bagi threshold frequency, you know that you are not going to use this one, but you are going to use number 2 because you have the information of threshold frequency. Okay. Dua formula. Alright. So now baru buku teks ataupun kita akan belajar berkenaan dengan W dan juga frekuensi tadi. So that W that you saw in the formula is known as work function. And frekuensi yang ada naught tadi tu is known as the threshold frequency. Work function W Alright. So apa itu work function? Work function is the, saya ambil highlight sekejap. Mana dia? Alright. Work function, apakah yang dimaksudkan dengan W tu? Yang tadi saya kata, kenapa tak pakai simbol E kan? So, it is actually the minimum energy. Jumlah tenaga yang paling sikit. Minimum. Bukan paling sikit lah, sorry. Kalau paling sikit nanti awak tersalah anggap pula. Yang secukupnya ataupun yang paling kecil untuk fotoelektron dikeluarkan daripada metal surface. Minimum tenaga. Katalah work function nilai dia adalah 2 joule. Maksudnya kalau saya ada metal yang work function ni adalah 2 joule, saya sinarkan satu cahaya yang tenaga dia adalah 2 joule, maka fotoelektron tu boleh dibebaskan, emitted. Okay, so that is work function. Tenaga lah, suatu tenaga. Walaupun nama dia work function, tapi ia adalah satu jenis tenaga. Okay, kemudian threshold frequency is the minimum frequency. Tadi minimum energy, now minimum frequency. For a light photon to produce photoelectric effect. Untuk menghasilkan photoelectrons, untuk membebaskan elektron daripada suatu permukaan metal, jumlah frekuensi yang minimum adalah dipanggil sebagai threshold frequency. Tadi kan yang masa 7.1, 7.2 tu, kita belajar bahawa, sekejap saya ambil sekali lagi, saya lukis sekejap. Metal, suatu metal, bila kita sinarkan suatu cahaya pada frekuensi tertentu, bukan boleh main frekuensi suka-suka je, frekuensi tertentu, at certain frequency. Kalau awak refer balik dalam 7.1, 7.2, perkataan yang digunakan adalah certain frequency, frekuensi tertentu, tapi tak dinyatakan nama general dia, nama khas dia. Okay, so now 7.3, we have been introduced that frequency have a name, a specific name, which is F naught, refers to the threshold frequency. Alright, barulah elektron tu dapat dibebaskan. That is photoelectrons. Okay, so the relationship between maximum kinetic energy
K max and the light frequency F is shown by the graph in figure 7.12. The graph is a straight line with a positive gradient and not passing through the origin. The threshold F0 is the value of the intercept on the frequency axis. Okay, semua perkataan ni saya cerita balik. Ini graf kinetic energy maximum against frequency. Bila kita buat eksperimen ini, kita shinekan permukaan metal tu dengan cahaya with a frequency, certain frequency, okay, and bila kita reach certain frequency which is the threshold frequency, bayangkan kita ubah-ubah frekuensinya sehingga mana kita dapati bahawa ada fotoelektron yang terbebas. So that particular frequency just now is known as the threshold frequency, which is the minimum frequency, paling kecil sekurang-kurangnya. Banyak tu untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Tenaga kinetiknya akan terus bertambah dan bertambah. So kalau awak dapat graf dalam exam K max against F dan soalan minta cari nilai threshold frequency, lihatlah pintasan pada paksi X. Kalaulah graf itu tergantung let's say dalam paper 2, who knows kalau paper 2 macam ni, tiba graf dia macam tu. Okay, so ni graf untuk threshold frequency. Macam mana nak dapat threshold frequency? Ini graf untuk menunjukkan kesan fotoelektrik. Kita ingat tajuk dia dulu. So untuk dapat, katalah soalan minta cari what is the threshold frequency for the metal, for the metal shown in the graph. So awak ambil pembaris, awak extrapolatekan, panjangkan sampailah menyentuh pada paksi X. So this is your F0. That is the value of your F0. Baca kat sini. Dan unit dia dalam hertz lah, pastikan. Kalau awak baca kat situ 5, bermaksud F0 dia 5 hertz. Contohlah kan. Saya tak rasa dah rendah macam tu. Okay, contoh saja. Next one. So if you are experimenting with different metal with different type of material, kalau kita guna metal yang lain-lain dan metal tu pula ada jenis yang lain-lain, maka we found out that the value of F0 for each metal is going to be different. Kalau kita guna metal yang lain-lain bahan dia, contohnya kita guna sodium, lepas tu kita guna apa lagi, aluminium contohlah. Okay, saya tak pasti tapi saya bagi contoh saja. Lepas tu kita guna magnesium contohnya. So we will found out that the value of F0, nilai frekuensi yang diperlukan untuk setiap metal tu untuk menghasilkan kesan fotoelektrik adalah pada nilai-nilai yang berbeza. Okay. So kita baca sikit kat sini. The relationship between work function and threshold frequency of a metal can be determined by the relationship of W equals to HF. Okay. Photoelectrons will acquire kinetic energy when light frequency exceeds threshold frequency. Okay, the higher the threshold frequency of metal, the higher the work function. Okay, this means the minimum energy required for photoelectric effect to occur is higher. Different metals have different threshold frequency as shown in figure 7.13. Seperti yang saya katakan tadi, tambahan saya katakan tadi, kalau metal itu berbeza maka nilai threshold frekuensinya berbeza. So sedikit tambahan maklumat yang saya tidak sebutkan adalah semakin tinggi nilai threshold frequency of a metal, maksudnya dekat C ni kan nilai frekuensi dia lebih besar, dia kan lebih depan lagi. Katalah sini 15 Hz,
Sini 5 Hz. Okay. So, apabila nilai threshold frekuensinya besar, maka the higher the work function. The higher the work function. So, work function untuk C adalah lebih besar daripada work function of A. Yang ni pun berkemungkinan soalan boleh keluar dalam paper 1. Dalam paper 1. So, whenever you have a work function which is greater, you have, threshold frequency that is higher, you have a higher work function. And this shows by the formula W equals to H F naught. Tengok hubungan dia F naught dengan W. So whenever you have a higher threshold frequency, you have higher work function. Lebih tinggi nilai frekuensi threshold untuk sesetengah metal, maka jumlah tenaga untuk keluarkan fotoelektron dia tu lebih besar juga. Okay, berkadar langsung lah macam tu. Okay, so now kita cuba dapatkan contoh-contoh nilai work function untuk setengah metal. Dalam buku teks awak ada activity 7.8 to determine the work function using formula. Okay, formula ni apa? W equals to H F naught. H F naught. Kita akan cuba buat yang dua yang atas sajalah. Saya tunjuk dua yang atas saja sebelum saya tamatkan part 1 ni. So, metal yang pertama adalah TA. TA kat sini adalah tantalum. Tantalum ada threshold frekuensi sebanyak 1.03. Hati-hati bila baca table. Kalau soalan tu dia table tu dia slash dan ada nilai di tepi ni sebelum unit. Unit frekuensi adalah hertz, tapi dia letak 10 kuasa 14. Bermaksud nilai di bawah ni didarab dengan 10 kuasa 14. Okey, dia tak nak tulis. Dia tak nak tulis 10 kuasa 14 semua kat bawah ni, semak. So, the table is constructed by inserting the prefix up here. Dia letak prefix di atas. So, hati-hati. Macam bila awak jawab dalam exam, hati-hati tengok di table. Takut awak simply darab 1.03 dengan Planck constant saja. Lingkup. Okey. Harap-harapnya tak berlaku lah. So, untuk tantalum, untuk tantalum, nilai work functionnya adalah, kita nak kira H F naught kan. Saya tulis formula dulu. H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kalau tak hafal, tekan constant 6. Constant 06. Okay, ada dekat calculator. Kalau saya tekan terus lah. Saya kurungkan constant 06 ni. Tak tahu boleh nampak ke tak. Dia duduk dalam kurungan siap-siap dah. Okay, kurungkan H tu. Sebab H tu dah ada value dah. Tak perlu saya nak tekan semua benda tu. Okay, darab dengan threshold frequency F naught ni 1. Yang ni saya kena type lah. 0.03 darab 10 kuasa 14. Tekan sama dengan. So, saya akan dapat. Sekejap lah, saya tulis ni dulu. Okay, nilai work function untuk TA. Work function untuk TA. Macam tu. 6.83. 2, sorry. Alamak, silap tulis pula. Okay, padam dulu. Darab 10 kuasa negatif 20. Kemudian fikir sekejap. Okay, nilai work function ni, yang tadi saya kata work function, jangan fikir pula work ni unit dia apa kan. Sebab work, energy have the same unit. Work pun dalam joule, energy pun dalam joule. Okay, so unit dia joule.
Tapi kalau nak isi dalam table ni, tak perlu risau sebab unit pada table ni sudah disediakan. Saya cuma nak trigger awak supaya kalau soalan ni keluar di paper 2, keluar dalam paper 2, awak kena tulis unit dia lah. Okay, so satu lagi, second one, TI. TI refers to titanium. Okay, bukan vibranium, titanium. Vibranium tu apa? Avengers. Okay, titanium work function WTI. Saya terus pakai formula HF ya, HF not 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan threshold frequency of titanium 1.05. Ingat, table dia tu dia darab dengan 10 kuasa 14. Okay, once again, saya cuma edit dekat bahagian threshold frequency saja. Kuasa 14. Okay, saya dapat 6.957. So 6.96 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Nah, cuba kita compare, bandingkan. Okay, bandingkan work function tantalum dengan titanium. So work function tantalum lebih rendah daripada work function titanium. Yang ni 682, yang ni 692. Okay, kenapa jadi macam tu? Kerana ini menyatakan bahawa whenever you have a work function which is small, you will be having, ataupun that matter will be having a small value of work function. Okay, just to clarify the relationship between work function and threshold frequency. Kalau tak percaya, pergi kira yang bawah sekali ni, platinum. Awak akan dapat nilai work function yang paling besar. Kerana apa? Kerana nilai threshold frequency dalam untuk platinum adalah paling besar. Itu hubungannya ya. So the greater the value of threshold frequency, the greater the value of work function. That's it untuk bahagian 1. Saya harap apa yang saya ajar ni melekat dalam minda awak. Awak dapat guna anywhere, anytime, dan dapat sebarkan dan ajar kawan-kawan awak. Okay, kalau tak boleh ajar bila awak dah dengar saya mengajar, awak pula mentor nak ajar mentee awak. Kalau tak boleh ajar sendiri, sama-sama tengok video ataupun bagi video dulu, tengok, suruh mentee awak tengok, awak pantau, lepas tu awak terangkan semula. Ataupun tapi nak bersemuka payah kan, awak buat Google Meet ke, pasang video saya, lepas tu pause terangkan boleh. Okay, nak cepatkan boleh, nak lambatkan boleh. Sebab saya ajar slow sebab saya nak bagi masa untuk awak hadam. Saya tak nak pergi very fast semata-mata nak habiskan syllabus. Sebab ni rakaman, awak boleh cepatkan pun, awak boleh forward, awak boleh skip depan, skip belakang. Okay, I guess that's it. Jumpa dalam part 2, the last part untuk 7.3. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.